वेलकम बैक टू आवर न्यू स्टोरी जिसका अन्वान है वो कमरा जिसमें वक्त रुक जाता है। चलो आपको ये मैं होलनाक कहानी सुनाती हूँ। इस कहानी में नफ्सियाती रूहानी खौफ पर मबनी है। आहिस्ता आहिस्ता खौफ बढ़ता है और आखिर तक दिल पर बोझ सा छोड़ जाती है। अरे मुझे दिल पे बोझ छोड़ने वाली कहानी नहीं चाहिए ना, लेकिन अब पढ़नी तो पड़ेगी। चलो आप भी सुने, आपको सुनाती हूँ। वो कमरा जिसमें वक्त रुक जाता है। खाली मकान। शहर के पुराने हिस्से में एक मकान था जिसे लोग सिर्फ एक नाम से जानते थे। उसका नंबर था 13। ये मकान पिछले 20 साल से बंद पड़ा था। ना इस पर ताला टूटा, ना दीवार गिरी, मगर कोई इसके अंदर नहीं गया। कहते थे जो गया वो पूरा वापस नहीं आया। अली जो फ्रीलांसिंग में व्लॉगर था, इन बातों पर हंसता था। वो पुरानी डरावनी जगहों पर वीडियो बनाकर मशहूर होना चाहता था। भूत वत सब ड्रामा है, ये कहकर इसने कैमरा उठाया और रात के 12 बजे नंबर 13 के सामने खड़ा था। मुझे लगता है ये कहानी पहले मैंने पढ़ी हुई है। सेम थी। उसमें एक बच्ची थी और वो घर में बच्ची थी और वो उसके घर वालों का आई थिंक कत्ल वगैरह हुआ था और वो अली को मार देती है। चलो इस कहानी में पढ़ते हैं कि क्या होता है। मे बी ये उसी जैसी सेम हो, या हो सकता है कि नाम सेम हो और किरदार चेंज हो, और या हो सकता है कि स्टोरी ही चेंज हो। आगे बढ़ते हैं। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अली ने मुस्कुरा कर कहा, दोस्तों आज हम देखेंगे सच क्या है। लेकिन जैसे ही इसने कदम रखा, दरवाजा इसके पीछे जोर से बंद हो गया। खामोशी जो बोलती थी, अंदर मुकम्मल खामोशी थी, मगर ये आम खामोशी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे खामोशी खुद सांस ले रही हो। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थी, एक ही खानदान, एक ही मुस्कुराहट, मगर हर तस्वीर में आंखें थोड़ी ज्यादा गहरी थी। अली ने कैमरा घुमाया, तभी पीछे से आवाज आई, तुम देर से आए हो। अली चौंक गया, पीछे कोई नहीं था। कैमरे की स्क्रीन पर इसके पीछे एक साया खड़ा था जिसका चेहरा बिल्कुल इस जैसा था। कैमरा नंबर 6, मकान में कल 7 कमरे थे। लो जी, मेरा ना वैसे ही दिमाग घूम गया नींद से। कमरा को मैं कैमरा पा रही हूँ। मकान में भी कल 7 कैमरे थे। कमरे हाथ धो गई है, मेरे वाली भी कोई हाल नहीं है। कमरा नंबर 6, मकान में कल 7 कमरे थे। छठा कमरा बाकी सबसे मुख्तलिफ था। दरवाजे पर लिखा था, अंदर जाने वाला वक्त छोड़ कर जाएगा। अली हंसा, मगर दिल तेज धड़क रहा था। जो ही वो अंदर गया, दरवाजा गायब हो गया। कमरे में सिर्फ एक कुर्सी, एक घड़ी और दीवार पर लिखा था, जो सवाल पूछोगे इसका जवाब तुमसे लिया जाएगा। हैं? ये क्या मतलब, जो सवाल करना उसका जवाब खुद ही देना, तो सवाल करने की क्या जरूरत है। घड़ी की सुइयां उल्टी चल रही थी। तभी सामने वाली दीवार पर अली की जिंदगी के मनाजिर चलने लगे। बचपन, माँ की मौत, बाप से झगड़ा, वो सब कुछ जो वो भूलना चाहता था। और फिर आवाज आई, तुमने वक्त जाया किया है, अब वक्त तुम्हें इस्तेमाल करेगा। पहली चीख। अचानक अली की कलाई पर खुद ब खुद घड़ी बन गई। हर टिक के साथ इसकी यादें धुंधला रही थी। इसने चीख कर कहा, मैं बाहर जाना चाहता हूँ। दीवार से एक हाथ निकला जो इंसानी नहीं था। हाथ ने इसके कान पर सरगोशी की। ये मकान भूख नहीं मांगता, ये यादें मांगता है। ओ तेरी, वो अपनी माँ का चेहरा भूल रहा है। इसने जोर से चीख मारी। ये चीख पूरी इमारत में गूंज गई। असल राज। अचानक सब रुक गया। मुझे तो लगा था ये पिछली स्टोरी है, लेकिन शुरू में ऐसा लगा था ये तो बिल्कुल ही चेंज है और ये तो बहुत खौफनाक होती जा रही है। इंसान ठीक है, अपनी कुछ बैड यादें होती हैं, जैसे किसी का पास्ट हो लव वगैरह के चक्कर में, उसको भूलना चाहता है, लेकिन अपने घर वालों की यादों को कौन भूलना चाहता है। अपने माँ बाप की यादें तो इतनी प्यारी होती है कि उनको तो इंसान संभाल के रखना चाहता है। कोई भी किसी भी कीमत पे अपने माँ बाप की यादें नहीं देना चाहता, लेकिन अली अपनी माँ का चेहरा भूल रहा था। अचानक सब जब रुक गया, एक बुरा आदमी सामने खड़ा था। मैं इस मकान का पहला कैदी था, इसने कहा।
اس نے بتایا کہ یہ مکان ایک ایسے شخص نے بنایا جو موت سے ڈرتا تھا۔ اس نے وقت کو قید کرنے کی کوشش کی مگر خود اس میں قید ہو گیا۔ اب یہ مکان ہر اس شخص کو روکتا ہے جو اپنی زندگی سے بھاگ رہا ہو۔ تم کیوں آئے تھے؟ بوڑھے نے پوچھا۔ علی رو پڑا، مشہور ہونے، خالی پن بھرنے۔ بوڑھے نے سر ہلایا۔ تو قیمت ادا کرو گے؟ آخری انتخاب۔ دیوار پر 2 دروازے بنے۔ ایک پر لکھا تھا باہر مگر خالی، دوسرے پر اندر مگر سچ کے ساتھ۔ علی نے سوچا اگر باہر گیا تو وہ زندہ ہوگا مگر اپنی سب یادیں، احساسات، محبت کھو دے گا۔ اگر اندر گیا تو سچ دیکھے گا مگر شاید واپس نہ آئے۔ اس نے اندر والا دروازہ کھولا۔ عجیب بات ہے، میں ہوتی تو باہر کو بھاگتی۔ اللہ ایسی سچویشن میں مجھے نہ کبھی لے کے جائے۔ انجام۔ صبح کا وقت، 13 نمبر کمرہ کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ پڑوسیوں نے دیکھا ایک لڑکا باہر بیٹھا تھا، زندہ تھا مگر آنکھوں میں کچھ نہیں تھا۔ اس نے کیمرہ پکڑ رکھا تھا مگر کیمرے میں کوئی ویڈیو نہیں تھی۔ دیوار پر ایک نیا فریم لگا تھا جس میں علی مسکرا رہا تھا اور نیچے لکھا تھا یہاں وہ رہتے ہیں جو وقت کو مذاق سمجھتے ہیں۔ اس کہانی کا سبق خاموش مگر گہرا۔ کچھ جگہیں بھوتوں سے نہیں، انسان کے خالی پن سے خوفناک ہوتی ہیں، اور جو اپنے اندر سے بھاگتا ہے وہ کہیں نہ کہیں قید ہو جاتا ہے۔ تو مطلب یہ سٹوری ہارر نہیں تھی، صرف انسان کے خالی پن کا خوف تھا، جو انسان اکیلا خوف محسوس کرتا ہے۔ جیسے ہمارے گھر ہوتے ہیں تو وہ کون سا مطلب ہارر یا ڈرونے ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن ہمارے اندر کا خوف جو ہوتا ہے وہ ہمیں اس قدر ڈرا کے رکھتا ہے کہ چھوٹے ہوتے امی نے کہنا نا کھانا بناتے کہ اگر لائٹ نہ ہونی کہ جاؤ اندر سے کوئی چیز پکڑ کے لا دو، تو مجال ہے کہ کوئی بندہ چارپائی سے نیچے پاؤں رکھ دے۔ اور میں تو اتنا ڈرتی تھی، مجھے تو اس قدر خوف تھا کہ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے چارپائی کے نیچے سے کوئی بھوت وغیرہ نکل آئے گا، جبکہ گھر تو بھوتیا نہیں ہوتے، ہم نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اذان کی آواز آتی ہے اور ہم وہاں رہائش پذیر ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی اتنا ڈر ہوتا ہے کہ ابھی سامنے سارے گھر والے ہیں پھر بھی اندر جا کے کوئی نمک مرچ کا ڈبہ نہیں لے کے آتا تھا، اتنا ڈر تھا۔ اور اندھیرے میں تو کوئی چارپائی سے نیچے ہی پاؤں نہیں رکھتا تھا، سارے بھائی بہن سب ایسے ڈرتے تھے۔ یہ ہوتا ہے انسان کے اندر کا خوف، جو سچ نہیں ہوتا لیکن انسان خود ہی ازیوم کر لیتا ہے، دماغ ازیوم کر لیتا ہے۔ خیر، ملیں گے اب کسی نئی کہانی میں، کسی نئی سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔